बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 22 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत को यौम तासीस पर अमाराती क़यादत की तरफ से मुबारकबाद। खादम अरमान शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अमाराती क़यादत की तरफ से यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद, नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूब और नायब सदर और नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन जायद की तरफ से तहनीती पैगामात मौसूल हुए हैं। अमाराती क़यादत ने यौम तासीस पर सऊदी क़यादत अवाम और मुल्क के लिए नेक जज्बात का इजहार करते हुए मज़ीद तरक्की और कामरानी की उम्मीद ज़ाहिर की है। अर चौकी से आने वाले उम्रा ज़ायरीन में यौम तासीस पर तोहफ़े तकसीम। अर बरी सरहदी चौकी की इंतज़ामिया ने आने वाले उम्रा ज़ायरीन में यौम तासीस की मुनासबत से तोहफ़े और मिठाइयाँ तकसीम की हैं। अजर वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि इराक़ से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के साथ यौम तासीस की खुशी मनाई गई है। अर सरहदी चौकी पहुँचने वाले उम्रा ज़ायरीन ने सऊदी हुकूमत और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि आज जुमेरात को सऊदी अरब में यौम तासीस का जश्न मनाया जा रहा है, जहाँ मुल्क भर में सकाफ़ती और तफरीही प्रोग्राम मुनक़द हो रहे हैं। एक अजीम रियासत का क़याम यौम तासीस पर सऊदी अरब भर में जश्न। सऊदी अरब में जुमेरात 21 फरवरी को यौम तासीस का जश्न मनाया जा रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी जो है उसके मुताबिक आज 22 फरवरी को जो है यौम तासीस है और 1727 में पहली सऊदी रियासत जो है उसके क़याम की याद में मनाया जा रहा है। यौम तासीस की मुनासबत से सऊदी रियासत गहरी जड़ों के साथ वाबस्ता फ़ख्र पर मबनी अपनी तारीख़ को याद रखती है, जिसका पहला दारुल हुकूमत अल-दरिया था और जिसका दस्तूर कुरान और सुन्नत पर रखा गया था और आज तक उसी पर अमल किया जाता है। सऊदी शहरी इस तारीख़ी विरसे पर फ़ख्र करते हैं जिसकी बुनियाद इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने एक अजीम रियासत के क़याम की सूरत में रखी थी, जिन्होंने समाजी, सियासी, मुआशी और सकाफ़ती मैदानों में जज़ीरा अरब के रहायशियों की तकदीर बदल दी। इसके साथ दूसरी सऊदी रियासत के बानी इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद और तीसरी रियासत और बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद, जिन्हें हालिया सऊदी रियासत की तरक्की और कामरानी का सहरा जाता है। सऊदी अरब आज जिस मकाम पर खड़ा है और इलाकाई और बैनुल अक़वामी तौर पर जो नाम बनाया है, जिसके बानी शाह अब्दुल अज़ीज़ हैं और जिनके मिशन को आज शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। यौम तासीस एक ऐसा मौका है जिसमें 3 सदियों पर मुहित रोशन तारीख़ को याद किया जाए और तारीख़ और सीरत की किताबों में महफूज इसकी यादों को ताज़ा किया जाए। शाही मेहमानों को मशाइर मुक़द्दसा का दौरा करवाया गया। वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत इरशाद ने मक्का मुकर्रमा में मौजूद शाही मेहमानों को मशाइर मुक़द्दसा का दौरा करवाया। अजर वेबसाइट के मुताबिक शाही मेहमानों ने जमरात पुल, जबल रहमत और मिना और मुज़दलिफ़ा के दीगर मकामात जो हैं उनकी ज़ियारत की है। और इसके अलावा जो है वह जो खादम हरमैन शरफ़ैन उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के तीसरे मरहले में मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो है उम्रा ज़ायरीन जो यहाँ पर 250 हैं वो सऊदी अरब पहुँचे हैं। पाकिस्तान चावल की दरामदात बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के इक़दामात। सऊदी अरब आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान से डायरेक्ट चावल की दरामद बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहा है। अल-इक़्तिसादी के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी बिज़नेस फोरम के सदर इंजीनियर फ़हद ने कहा कि आला क्वालिटी का पाकिस्तानी चावल की दरामद बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुश्तरका बिज़नेस फोरम सऊदी अरब में पाकिस्तानी चावल के लिए एक राहदारी जो है उसका करने का इरादा रखता है, जिसके ज़रिए सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों में पाकिस्तानी चावल दरामद किए जाएंगे, जबकि एक लॉजिस्टिक जोन भी कायम किया जाएगा। इंजीनियर फ़हद अल-बाश का कहना था कि सऊदी सरमायाकारों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी कर रखी है। ज़राई शोबे में ताउन से मुतालिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी और मारूफ कंपनियों से एग्रीमेंट के ज़रिए डायरेक्ट पाकिस्तानी काश्तकारों से ज़रूरी पैदावार को हासिल किया जाएगा और इसे सऊदी मार्केट में कस्टमर तक कम कीमत पर पहुँचाया जाएगा। वाज़ेह है, रियाद में पाक सऊदी बिज़नेस फोरम में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। फोरम में दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात, तजारती ताउन बढ़ाने, सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने पर भी तबादला ख्याल किया गया।
حرمین شریفین میں تصاویر لیتے ہوئے پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے زائرین سے کہا ہے کہ وہ تصاویر بناتے وقت حرمین شریفین کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا گیا کہ مسجد الحرم و مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے تصاویر یا سیلفی بنانے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے زائرین کو زحمت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ زائرین طواف، سعی اور نماز کے دوران فوٹوگرافی کرتے ہوئے دوسروں کی پرائیویسی کا خیال کریں اور کسی کو الجھن میں نہ ڈالیں۔ وزارت نے زائرین سے کہا کہ وہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں یکسو ہو کر عبادت کریں اور فوٹوگرافی یا سیلفی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ زائرین حرم جو ہیں ان کے راستوں پر ڈیرے نہ ڈالیں جو کہ آمد و رفت کے لیے مخصوص ہیں۔ ہنرمند افراد کے لیے اماراتی گرین اقامے کی نئی شرائط۔ اماراتی حکام نے مختلف ملکوں کے ہنرمند جو اسکلفل افراد ہیں ان کے لیے گرین اقامہ جاری کرنے کے نئے ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق وزارت افرادی قوت اور شہریت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسے ہنرمند غیر ملکی جو اپنے پیشے میں فنی مہارت رکھتے ہوں 4 شرائط پوری کرنے پر گرین اقامہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اماراتی فیڈرل اتھارٹی برائے شہریت کی جانب سے گرین اقامے کے لیے جو شرائط مقرر کی گئی ہیں ان کے مطابق مقررہ معیار پر پورا اترنے والے جو ہنرمند افراد کو مقامی کفیل کے بغیر گرین اقامہ جاری کیا جائے گا۔ مقررہ شرائط کے مطابق امیدوار کے پاس امارات میں ویلڈ ورک پرمٹ جو اس کے پیشے سے متعلق معاہدے کے مطابق ہو۔ گرین اقامے کے امیدوار وزارت کی جانب سے جاری کردہ ہنرمند لوگوں کی کیٹیگری نمبر 1، 2 یا 3 میں شامل ہوں۔ گرین اقامہ حاصل کرنے کے خواہش مند کی تعلیمی قابلیت کم از کم گریجویشن ہو، جبکہ کم سے کم تنخواہ جو ہے 15,000 درہم یا غیر ملکی کرنسی میں اس کے برابر ہو۔ خروج نہائی کی مدت ابھی باقی مگر اقامہ ایکسپائر ہے، کیا سفر ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں رہائش پذیر جو غیر ملکی ہیں مستقل بنیادوں پر جاتے ہیں تو وہ فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج نہائی کہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ گھریلو ملازم سائے خاص کے اقامے پر مقیم ایک شخص نے سوال کیا، اقامہ ایکسپائر ہو گیا مگر خروج نہائی کی مدت میں ابھی 40 دن باقی ہے، کیا سفر کیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزا جاری ہونے کے بعد 60 دن کی مدت ہوتی ہے جس میں ٹریول کرنا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اقامہ ویلڈ ہے یا ایکسپائر۔ واضح ہے کہ خروج نہائی یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنے کے بعد بنیادی شرط جو ہے کارآمد اقامہ ہوتی ہے، تاہم اس کے لیے ضروری نہیں کہ اقامہ کی مدت 2 ماہ سے زیادہ ہو۔ اگر اقامہ کی مدت میں کچھ دن بھی باقی ہوں تو جوازات سے خروج نہائی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امیگریشن قوانین کے تحت فائنل ایگزٹ ویزے حاصل کرنے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن مہلت ہوتی ہے۔ مقررہ مہلت کے ختم ہونے سے پہلے کارکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ سعودی عرب سے ایگزٹ کر جائے۔ کارکن کے سعودی عرب سے نکل جانے کے بعد ہی جوازات کے سسٹم میں اس کی فائل جو ہے وہ کلوز کر دی جاتی ہے۔ ایسے کارکن جو خروج نہائی ویزا تو حاصل کر لیتے ہیں مگر سفر نہیں کرتے، ان کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اقامہ ہولڈر جن کے خروج نہائی ویزا یعنی فائنل ایگزٹ حاصل کر لیا اور اس کی جو مقررہ مدت ہے وہ 60 دن مہلت بھی ختم ہونے سے پہلے وہ ٹریول نہیں کیا، تو اس صورت میں ان پر 1000 ریال کا جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنا جو ایکسپائر اقامہ ہے اس کو بھی تجدید کروانا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔